নমস্কার বন্ধুরা, দাস ইনফোকম ইউটিউব ফেসবুক চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ 7ই আষাঢ় 1432 বঙ্গাব্দ। আজ অম্বুবাচী। আজ এই অম্বুবাচীর পুণ্যদিনে প্রতিটি বাঙালির ঘরে ঘরে আজ মনসা দেবীর আরাধনা হচ্ছে। वित्तयाधितालोका देवी त्वं विष्णादिता चञ्चोद्धारतमग्नि त्वं गुरुत्याश्रं वामे गुणो परमे गुणो परापरो गुणो परष्टो दक्षिणे मनसा नमः गुरुदेव ब्रह्मणाय नमः धन्ता नमो देवी विष्णुवंशमं च अष्टनाग जगत्कारो मुनिर्बोधिनी मनसा देवी नमस्ते यदन्धा पुष्पं मा मनसा देवी अष्टनाग ब्रह्मंसा देवी। কিছুদিন আগে দুটি সাপকে আমরা নিধন করেছিলাম, তাই দুটি পিতলের সাপ নিয়ে এসে আমরা আজ পূজন করছি এবং মনসা দেবীর চরণে গাইছি। জয় জয় মা মনসা জয় বিষ হরি গো, বন্দনা করি ও গো মা মনসার চরণে। জয় জয় মা মনসা।